Hello, welcome back to my channel, LK Naga. Moi ajibi naga manologode. Ami laga babana ki ase itu share kuribole mon hoigine ajibi yete ahigine ase. Moi itu last laga video banato holedo. Moi eta reason thaka nimite moi banishe hoine koi die nishina. Moi aji itu reason to ki ase. Moi aji itu kobole aji to ahigine ase. Moi laga past videos kan bishi jaga de moi laga viewers kan kushi pa laga itu bi dikhibo parise holbi kumba manu bishi manu bi itu na hoine against korigine ja laga itu bi bishi dikhibo parise itu nimite moi ekta ru itu koi dibo laga dekhai dibo laga itu nimite moi last video itu moi banaise moi itu do naba na ge hoigine thagise moi itu kan to nakobo na ge hoigine thagise holebi nakoise hole moi laga mind to moi laga babana moi ki kan kure ase itu bujibola na pare nimite moi itu koi dia laga eta ase arubi ase holebi moi itu kan to nakobo khali moi laga sathi itu awan para banai dia laga tai already itu dekhai dise din de moi dekhai dia laga eta ase viewers kan apni kan itu ebar thik sabe hunibe moi laga past videos kan komba mano hoddai apni laga itu na hoy ro inaka ase tai inaka ase hoigine takan continually moi kiman video halibo takan hinaka likhigine koigine aise itu nimide moi sati kan itu kan ke sabole apni kan hossa bara muge against kore ase na kinaka ase na hossa bara apni kan history itu hossa laga jani ase na kinaka ase moi itu sabo nimide moi itu koi dia laga ase moi inaka video itu banai gine takan laga comments ki ahibo moi itu sabo nimide moi itu bana laga ase aru moi itu saigena ahatamte aji morning tak moi itu han sob saigena check kurigena ahatamte kon manu itu kan hosa na hoy itu na hoy hinaka ase hoigena jawab digine comments likhi thaka laga ek jumbi moi pa nai dinimide moi ekdom asorit lagise jidi moi history koigena aha khan hosa na hole itu ebar thik hunibi tai khan moi itu inaga charity kam moi bi mehnat kurigine time philagine manuke modok kura jaga de apuni kami ekta thumbs up holebi dibo lagia laga ekta ase na hoy moi itu babigine itu video bana laga ekta ase hole boi yete saigina ahatamte khali tai khan itu intentionally moi laga videos khan aru naga histories khan against kurina aha laga mokan yete dikhibo parise jodi takan hossa barabi naga history laga hossa laga janishe hole takan moi ke inaka charity kam kora jaga de apni kan itu moi ke support kuribo lagia laga itu be eta ase holebi itu kan laga nam to last videos te comment ekta bi dikhibo parana itu bara moi ekdom asorit lagise manu laga bad bite aru manu laga kam itu against kurile mon holebi kitia manu bal kam kurise itu tamte manu ke support kuribole mon nai manu ke praise kuribole mon nai nanga manu laga manjote inaka bishi thaki jaise itu bara naga manu kan itu laga mindset mokan logine birat tak to mokan laga ki mokan lobole jai ase itu punchi bole bishi diktar hobo
naga manu bishi manu bi mon sapha hoi gine thakya manu bi ase holbi komti manu montik na hobra naga manu innega he tan ni gine misa mishi alag alag jaga te ja laga mokan itu dikhibo parise moi takhan laga comments itu kan sa to hole to takhan well educated manu ase well qualified educated manu ase holibi takhan laga monte tu truth itu thaka nai nagi moi itu pabi ase na takhan itu naga history itu hunibole mon nai যদি takhan naga history kan itu hunibole mon nai gole takhan itu naga ase kobole napare laga itu be eta ase moi naga laga history itu kan koi gina aha to hole obi misa mishi asani bra aram bra itu ko laga itu na hoy hole bi bishi jaga de moi bi itu sai gine ko laga itu ekta he lugine jaise kitab likhi dia manu aro takhan sokhu bra dikhia manu takhan itu kom manu jinda thakise itu kan logote jagine hudi kine likhia manu itu kan laga kitab kan itu kan laga history kan moi itu khane bishi logine koi tolbi bishi manu bi itu kan dikhe nishina inaka na hoy hinaka he jai thake kila mane manu laga brain wash kori dia laga thaki jaise naga manu ekbar itu thik pabi sabe naga leaders kan civil societies leaders kan bishi asurit lagise apuni kan to well qualified educated manu ase apuni laga leadership itu to ekdom para manu ekta ase holibe apuni to kote birai ase apuni laga mon to kote ase itia public manu naga manu thuribo napare laga dikhi pai ase naga manu laga truth history hossa laga history to kote thake itu ekhu napabi gine nijor laga khushi jaga de ja laga itu hi mokan dikhi pai ase kumba manu to mon di gine itu thakibo pare hole bi bishin manu naga leaders kan tera meri jai gine thaka laga itu dikhi ase moi to hoise bole apuni kan nishina para manu itu bi nahoy hole bi moi laga mon to hole ekdom ekta nationalist naga manu ke ekdom morom kura manu ekta ase moi naga leaders khan ke civil societies leaders khan hobi church leaders khan hobi ekta moi itu koi gine jai thake challenge kori gine jai thake aunin ekjon manu hole bi hossa bra khara kori gine naga manu laga itu ase koise hole bishi manu bi apuni la kotha itu lobo pare laga ekta ase moi naga 2 sal nishna naga laga history kote bara suru korise aru konto ase ki ase enaka hoine bishi time phela gine thik na gumai gine enaka kori na ise holibi moi to choto manu ase bishi manu moi laga kotha itu bishas korle na pare itu bi thaki ase holibi ekta leaders tamuni hossa bra uthi gine naga laga truth itu koi dise hole bishi manu bi apuni la kotha te pura janibo pare laga naga ekta ase holibi ajikal laga situation sai gina hatante leaders khan he naga manu ke tani gine alag jaga de bira laga moi itu bishi dikhibo parise moi example ekta itu kobo last plebiscite te moi ekdom asurit lagise moi ta meeting de bi jagine attend kora nai holibi moi newspaper te aru program khan itu kan saise moi eta asurit pa laga ekta
naga ekta top leaders student laga NSF president tai laga naam to hole Chedema te program te thaki ase aru tai present hoto hole Hebron te present hoise moi itu saigna ekdom asorit lagise hinaka hoi jaise tai first Chedema de program thaki ne aru Hebron de jaise naki na kinaka moi teta bi moi confuse hoi gina thaki ase tai kinaka itu duta meeting attend koribo parise aita to morning aita to evening asa naki moi naka bi babi thakise hole bi itu bi na hoy idura manu ke confuse kori dia laga aru na koribi hogina moi itu ekta request kore ase naga last publicite celebrate kora laga jaga de bishi moi asorit pai kine thakise aita to hole itu MBCC convention hall te korise naga publicite itu ki ase deeply itu kan study na kora bra hinaka he jase na ki moi babise kila mane naga publicite to hole to khushi misa mishi na hoy itu kan to khushi misa mishi banamo koribo celebrate koribo itu na hoy 1951 te naga manu publicite loa itu hole to asanin laga kam na hoy hole bi ekdom naga manu laga mon itu naga manu to ye test tank thaki ase ye tehe kuribo hoine takan laga khun bara mari dia laga mogan itu kan hunibo parise hole bi itia laga situation sabina khushi jaga de mogan publicite de loy ase kote pare itu kan sob jaga de loy ase hole bi mogan itu thik babi gina sagina hatam de itu laga tut na hoy moi itu paise aru itu independence de laga itu bi eki ase itu bi khushi jaga de logina ahise mogan itu bi ahibole ase naga manugan sabi kiman jaga de naga independence day celebrate koribo sob jaga de bi independence itu celebrate korigina ami independence declare kori dise hogine jai thake hole bi naga leaders kan naga manugan aibar thik babi sabina ki naga dakan itu celebrate koribo parise moi ekdom asorit lagi gina itu bi thaki ase idura moi itu factional leaders kan oni kan aibar thik babi sai gina itu kan celebration kori thakile bishi bal hobo poila to mani gina aha nai itu kan bi hunise hole bi ajikali he mani gina aha laga itu kan moi hunise idura khossa to kote ase itu manu kan to poila bara kot kitia suru korise itu tante takan mani gina ahise bishi manu bi moike bia pabo pare hole bi itia laga time te khossa to ki ase itu kobo lagi cha laga ekta time te ase naga manu itu 1951 plebiscite loa aru 14 August 1947 independence declare kora itu to hole to khali NSCF gen itu celebrate koribo lagibo nagi ami laga hisab te kile mane itia bahar te ola kan to hole to takan NSCF gen itu na hoy itu bra tate bra olaise takan itu nimite he mogan itu deeply sagina hatam de takan kitia olaise itu laga he takan celebrate koribo lagia laga eta asnagi moi di babise rut NSCM kham laga ebar sabi takan laga demand to alak ase mogan ebar thik sabina takan laga demand to hole independence day mani bo para laga itu na hoy nagi moi di babi ase kila mane takan laga demand to ekdom alak eta ase eta drup to hole to kali constitution reflect mane eta drup to hole to adroit position development ki lobo inaka ase itu to hole to independence laga na independence means completely freedom inaka ase sovereignty nijor naga manu he
naga manu ke sabo ina laga type ase aru itia naga manu laga political situation political talk itu hole to India manu logot talk kuribole laga itu bin hoy naga manu itu be ekbar thik bhabi sabi kile mane mugan itu 14 August 1947 te mugan already independence declare kori dishe ami kan be free eta nation hoise kori dishe hole bi India manu kan by force bra itu bi naga manu ke chari kine thaka laga itu he ase mugan itia itu foreign te hiyo na ote jai kine takan logote koi dibo lagia laga situation te ase tate jai kine India manu kan ke jabole dibi ami kan poila bra declare kori dishe itu bra takan ke jabole dibi hoine koi laga time te ase naki moi itu bhabi ase moi naga laga history naga mon di kine bishi jaga de koi kina hise moi ite kobole laga itu bin iman na hoise moi naga manu hosa janibo pare laga naga manu laga confuse moi itu bishi jaga de itu kan koi kina ase moi ite kobole laga iman bi nai hoise bishi manu bi moi laga video itu continue na sabra bishi jaga de question again and again question kori kina aha laga aru itu laga bi kobi hoi kina ola laga bishi dikhibo pare che hole bi dear viewers kan awoni kan jodi mulaga past videos kan check kori kine hunise hole bishi jaga de awoni pabole ase aru jodi itu kan sai kine na paise hole moi lagote question koribo pare moi kiman tat pare moi itu awoni kan ke itu koi dibo moi do hossa sob itu jani ase itu to na hoy hole mi moi laga capacity moi kiman tat paribo moi itu naga manu logote naga history itu jonai dibole moi to ready ase kile mane moi to eta nation naga manu ke ekdom morong kora manu eta ase aru mogan last day eta question kurine jai thaga nishina naga people's convention itu kitia salde kan itu form kurise itu laga kumba manu itu jani thagise hole likhi dile bishi bal hobo ajo to moi eta parai charibo thank you all god bless Nagaland good nalem